lives is God's Spirit Himself. Makanya sangat abstrak untuk kita mengerti, saudara. Therefore, it's very abstract for Karena us adalah to suatu believe, spirit yang akan diimpartasikan dalam kehidupan kita. because it's a spirit that will be imparted upon our lives. Spirit yang kita bisa hormati, Spirit that we could honor, yang kita bisa hargai. that we could appreciate. The next slide dalam Amsal dikatakan. Next slide in Oh, bukan. Proverbs. Slide yang sama tapi Same bawahnya. slide. dalam Underneath it. Amsal 2:6 dikatakan. Proverbs 2:6 says, Karena Tuhan yang memberikan hikmat, because God has given you wisdom. dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. From His mouth comes wisdom and understanding. Dikatakan yaitu Tuhan yang memberikan hikmat, saudara. It's written that God is the one who's provided you Pasal with 2 ayat wisdom. ke-7 mengatakan Tuhan yang memberikan hikmat. 2:7 says, Slide-nya He's the aja one mungkin, that supaya provides memudah- wisdom. Supaya memudahkan translator, tolong slide-nya aja. Please provide the slides Supaya memudahkan para translator so kita. it's easy for me. For Arnold. Thank you, Ko Marcos. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, ayat 7. He holds success in sort of the upper. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela laku. He is a shield to those whose walk is blameless. Saudara, pada saat ini, pada saat dikatakan yaitu Tuhan yang memberikan hikmat. When it said that God is the one who's Dari providing mulutnya wisdom. mengalir pengetahuan dan kepandaian, saudara. From His mouth comes knowledge Pada and saat Tuhan understanding. berbicara, When God speaks, dunia dijadikan, saudara. the earth was created. Spirit yang mengalir dari mulut Tuhan, itu yang kita butuhkan. The spirit that's out of the mouth of Wisdom, God is something that we Hikmat need. adalah God's Spirit yang kita butuhkan. Wisdom is God's spirit that we need. Di Amsal 8, Proverbs 8. ya ini harus dibuka Arnold karena nggak Yep. ada di situ. Got it. Thank you. Amsal 8, Proverbs 8. Amsal 8 di ayat ke-22. Proverbs 8:22. Tetapi Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. The Lord brought me forth as the first of His works before His deeds of old. Sebelum, ayat 24, sebelum air Verse 24. samudra raya ada, aku telah lahir. When there were no watery depths, I was given birth. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. When there were no springs, Sebelum gunung-gunung overflowing with tertanam dan water. lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Before the mountains were settled in place. Sebelum Before the ia hills. membuat bumi dengan padangnya atau debu dataran yang pertama. Before the hills I was given birth. Before He Ketika made the ia world or its mempersiapkan field. langit, aku di sana. I was there when He set the heavens in place. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. When He marked out the horizon and the face of Ketika the ia deep. menetapkan awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. When He established the clouds above and fixed securely the fountains of the deep. Aku, ayat ke-30 dikatakan, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Verse 30. Then I was constantly in His as His Setiap side. hari aku menjadi kesenangannya. I was filled with delight day after Dan day, senantiasa bermain-main di hadapannya. rejoicing always in His presence, Aku bermain-main di atas muka buminya. rejoicing in His whole world, Dan anak-anak manusia menjadi kesenangan. delighting in mankind. Saudara, Brothers and sisters, aku di sini yaitu wisdom. I hear His hikmat. wisdom. Hikmat yang sudah ada pada saat sebelum dunia dijadikan. The wisdom that was already there before the earth was Amsal created. 3 mengatakan dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi. Proverbs 3 says that with wisdom God put upon the foundation of the earth. Bumi diletakkan karena hikmat daripada Tuhan. The earth was there because of the wisdom that God has. Ada suatu yang penting di dalam hikmat yang seringkali kita nggak sadar, saudara. There's something important in wisdom that we Karena itu sometimes pada don't pagi hari ini kita understand. akan belajar bagaimana kita honor akan wisdom dalam kehidupan kita. Let's learn how to honor wisdom in our Ada life. 5 hal yang kita akan belajarin pada pagi hari ini. There are 5 things to learn. Yang pertama, bagaimana kita honor akan Tuhan, bagaimana kita honor akan wisdom dalam kehidupan kita. First is how to honor wisdom in our lives, Yaitu adalah takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. which is by fearing God. Takut akan Tuhan adalah sesuatu yang sangat abstrak dalam kehidupan kita, saudara. Fear of God is something that's abstract. Pada saat kita membaca akan firman Tuhan, dikatakan When we read God's word, it said, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. fear of God is the beginning of wisdom and understanding, but the fools shall despise wisdom and understanding. Takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Fear saudara. of God is the beginning of knowledge. Tahukah saudara-saudari kalau kita semakin mendekat kepada Tuhan, When we are closer to God, semakin kita melihat kebesaran Tuhan dan melihat kekurangan kita, saudara. we see more the magnificence of God and less Tapi of our lacking. pada saat yang sama itu, But in the same time,
kita juga akan melihat semakin banyak instruksi yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. We see more instructions from the Lord to us, Semakin banyak didikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. more corrections. Tuhan ingin memberikan hikmatnya di dalam kehidupan kita saat kita mendekat kepada Dia. God would like to give His wisdom when we are closer to Him. Pada saat kita mendekat, Tuhan ingin mencurahkan akan hikmat itu dalam kehidupan kita. When we are closer to Him, God wants to impart His wisdom Saudara, to us. saya nggak bisa memberikan instruksi kepada anak-anak saya, I cannot give instructions to dan my saya kids. tidak akan bisa memberi instruksi dalam kehidupan mereka I cannot do that kalau misalnya saya nggak dekat dengan mereka. if I'm not close to them. Kalau saya memberikan instruksi A, B, C, D untuk mereka lakukan, If I give instructions A, B, or C, or D for them to do, saya nggak memberikan A, B, C, D yang sama untuk anak orang lain, saudara. I don't give the same ABCDs to other kids. Karena saya dekat dengan mereka, Because I'm close to them, karena saya dekat dengan istri saya, I'm close to my wife, maka saya bisa memberikan akan hikmat di dalam kehidupan mereka. then I can give wisdom to them. Saudara, takut akan Tuhan dimulai dari mendekat kepada Tuhan. Brothers and sisters, the Takut fear of akan God Tuhan itu akan timbul pada saat kita mendekat kepada Tuhan. is through being closer to God. It will Seringkali dalam kehidupan be kita, life when we close to God. takut akan Tuhan itu tidak timbul dalam kehidupan kita Sometimes the fear of God doesn't arise in our lives karena kita tidak ingin lebih dekat lagi pada Tuhan. because we do not want to be closer to God. Pada saat kita mendekat pada Tuhan, When we are closer to God, akan ada instruksi-instruksi yang Tuhan tunjukkan ke dalam kehidupan kita. God will provide more instructions in our life. Dan ada dua pilihan yang kita bisa buat pada There are saat two itu. choices that we can make. Apakah Anda menjadi haus dan lapar akan hikmat, You become thirst and hunger of wisdom, atau saudara mengatakan, saya tidak mau diatur. or you say, I do not want to be ordered. Takut akan Tuhan The fear of God timbul pada saat kita makin mendekat kepada Tuhan. is there when we are closer to Di the ayat Lord. yang sama dikatakan yaitu orang bodoh menghina hikmat dan didikan The same dikatakan. verse it said that fools despise Jadi ada wisdom satu and tipe orang instruction. lagi saudara, ini berbicara tentang orang Kristen, yaitu There's orang yang dipanggil bodoh saudara. There's another type of Christians are those who are called fools. Saudara, kasar ya kata-kata bodoh, It's something that's rude when you say people that are fools, tapi ada alasannya Tuhan mengatakan hal demikian. but there's an underlying reason for it. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah mendekat kepada Tuhan saudara. Because those are the people who have already close to God, Dan mereka mendapatkan kesempatan untuk memilih takut akan Tuhan. and they gain the opportunity to fear the Lord. Mereka mulai mendekat dan mereka melihat, wow, And they come closer and they said, wow, kok begitu banyak ya yang perlu saya lakukan. there's so many things that I need to do. Tuhan berbicara tentang melayani. God said about ministry. Tuhan mengatakan saya perlu berdoa. He's saying that I need to pray. Terus Tuhan juga mengatakan saya perlu berpuasa kalau FGF lagi berpuasa. And then I need to fast when IFGF is doing fasting. Terus ada lagi, And then more. ada lagi. And then there's some more. Dan mereka pada saat itu mengatakan, At that time they're saying, lebih baik saya menjauh aja deh. it's better for me to be far away. Lebih baik saya pelan-pelan menjauh. Stepping away from the Lord. Mereka memilih mundur atau menjauh They decide to step away or backtrack karena mereka tidak mau merubah kehidupan mereka. because they don't want to change their lives. Pada saat mereka mendapatkan hikmat, When they receive wisdom, pada saat mereka menerima akan omongan daripada Tuhan melalui orang-orang lain mungkin, when they receive the word of the Lord from other people, mereka maybe, mengatakan, oh saya tidak mau diatur. they say, I don't want to be, Mereka nggak menyukai akan didikan daripada they Tuhan. don't like the instructions from the Dan Lord. bahkan mungkin secara tidak sadar, mereka mulai memperolok-olokkan akan hikmat daripada Tuhan. And sometimes they make fool of the wisdom of the Lord. Mereka percaya Tuhan saudara. They believe in the Lord. Mereka orang-orang yang mungkin ke gereja setiap minggu. There are people who probably go to church Tapi every week, mereka nggak bisa takut akan Tuhan itu tidak bisa mengalahkan akan cinta mereka untuk kehidupan yang mereka lakukan. but the fear of God cannot defeat the lives that they already had. Mereka lebih menyukai kehidupan mereka. They like their old lives. Mereka nggak mau diberikan hikmat. They don't want to receive wisdom. Mereka nggak mau diberikan didikan dalam kehidupan They don't want to kita. receive instructions in their lives. Seringkali kita kalau kita mendengar akan demikian, kita punya misconception saudara. And sometimes we hear about it, we have misconception Bahwa saya mengatakan bahwa orang yang demikian adalah orang yang tidak diberkati. that the people that are like that are those who are not blessed. Sebenarnya hal ini tidak benar saudara. That's not true. Orang-orang yang tidak mempunyai hikmat pun, Those who do not have wisdom, Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka. God bless their lives. Mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. These are people who are blessed by the Lord. Jadi kalau kita melihat kehidupan kita diberkati, belum tentu kita mempunyai hikmat dalam kehidupan kita saudara. So if we are blessed in our lives, doesn't mean that we have wisdom.
Saya sendiri belajar di dalam waktu Tuhan menyiapkan saya. I also learned when God prepared me. Saya membuka diri saya dan saya mengatakan there's so much things I don't know. Dan Open, begitu banyak yang saya tidak tahu. open my heart and say that there's a lot of things that I do not know. Dan pada saat saya membuka diri dan saya mengatakan saya terlalu banyak yang saya nggak tahu Tuhan. And when I open my heart out and then say that there's a lot of things that I don't know, Makanya saya mau pergi and therefore I want to go untuk ke family care group to the family care group untuk mendengarkan to listen karena saya ingin belajar hikmat dalam because kehidupan I saya. want to learn wisdom. Family care group yang terakhir mengatakan tentang komunikasi. Saya belajar banyak dari orang-orang yang berada di sana, saudara. The last family care group talk about communication. I learned a lot from those people. Saya belajar banyak dari firman yang dibagikan I learned from the word that was oleh provided Jimmy Evans, is that right? by person, Evans. ya. Jimmy Evans yang Jimmy yang Evans. membawakan firman Gave the word melalui YouTube. through YouTube. Tapi pada saat itu saya belajar banyak, saudara. But then I learned a lot. Hikmat adalah suatu yang Tuhan mau sediakan dalam kehidupan kita. Wisdom is something that God wants to Kasih provide in karunia our Tuhan life. akan selalu ada dalam kehidupan kita, saudara. The grace of God will always be there for us. Apakah saudara memilih untuk hikmat atau tidak? Be it that you choose wisdom or not, Saudara akan tetap diberkati Tuhan. you will still be blessed. Saudara akan tetap hidup percaya akan Tuhan. You will still believing in the Lord. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan di Amsal 8:35, But it's written in Proverbs, tanpa hikmat manusia tidak akan berkenan kepada Tuhan. without wisdom you cannot please God. Shall obtain the favor of the Lord. Shall obtain Dikatakan the favor of the Lord. dikatakan kalau kamu menemukan akan hikmat, For whose findeth me or wisdom, saudara akan mendapatkan favor daripada Tuhan. you'll find favor of the Lord. Itu yang pertama, saudara. That's the first. Yang kedua, honor wisdom yaitu dikatakan dalam pasal 1 sampai 8. The second, it's written in the verse 1 to 8. Dari 1 sampai 8, kalau saudara membaca akan firman Tuhan, 1 through 8, if you read the word of the dalam Lord buku Amsal, in Proverbs, setiap kali saudara membaca akan pasal itu, when you read those chapters, akan ada suatu perkataan tentang mendengarkan, saudara. there will be a verse about listening. Ini ada slide-nya juga. Oh, ada. There's a Ya. slide. Ya. Hallelujah. Dikatakan yaitu Amsal 1:8 dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan didikan ibumu." Proverbs 1:8 says that, "Hey, my kids, listen to the instructions of your father, and then do not miss out on the instructions of your mother." Kalau saudara melihat di ayat Amsal pasal 1 ayat 20 dikatakan, Proverbs 1:20 says, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. "Wisdom cries aloud in the streets, Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. and then he would provide his voice. Jikalau engkau menerima perkataanku." If you shall listen to my word." Hikmat itu sudah teriak dalam kehidupan kita, saudara, dikatakan. Wisdom cries aloud unto us Berseru already. itu teriak, saudara. Crying out loud. Awas, Be careful. dengarkan aku. Listen to me. Wisdom sudah berbicara, hikmat sudah berbicara dalam kehidupan kita. Wisdom has spoken into your hearts. Seringkali hikmat didikan itu datangnya nggak diminta. Oftentimes it comes without us asking. Mungkin melalui khotbah, Maybe through the word of God. mungkin melalui peringatan, Maybe through warning. mungkin melalui friendly reminder dari teman-teman kita. Maybe friendly reminders of our Mungkin friends. hikmat itu datang dalam bentuk yang kita nggak sukai. Maybe it's something that comes in the form that we do not like. Orang yang mengerti kita, Those who understand us, anak yang menyalahkan kita, kids who blame us, atau teman atau bos yang komplain tentang kita. a boss who complains about us. Apapun bentuknya, pertanyaannya sama. In any type of shape or form, it's the same thing. Apakah kita mau menerima hikmat dalam kehidupan? Do we want